Like, subscribe, and get notified. आज डिमांड आसात आणि ज्या डिमांडान कितें प्रश्न जे प्रस्तुत जातले ताका पूर्णपणे उत्तर दिवपा खातीर मेडल विनर जे आहेत नॅशनल गेममधले त्यांची प्राईज मनी सर वाढून ते ह्या एका तरी जावपा न्हू पूण हे जे आमची स्किम्स जी आसा त्या स्किमी प्रमाणे ते मग सायकल असोसिएशनाचो एक कितें तरी प्रॉब्लम जालो म्हणून त्यांचे इशू म्हाका एक कंप्लेन आयिल्ली आसा सायकल असोसिएशनाच्या जे आमी नॅशनल गेम्सा खातीर तांचो जो डायट कोचिंगा खातीर आनी इक्विपमेंट्स हाडपा खातीर जो आमी अमावंट ट्रान्सफर केल्लो आसा त्या संदर्भान म्हजे खात्याच्या अंतर्गत चवकशी सुरू केल्ली आसा तेंच्याच सायकल असोसिएशनाचोच एका सदस्यान आमकां कंप्लेनूय केल्ली आसा आनी आमी म्हणिल्ले आसात की आमी ट्रान्सपरंट आसपाक जाय असोसिएशनांनी ज्या भुरग्यां खातीर म्हणजे असोसिएशनाच्या ह्या कारभाराक लागून आमच्या एथलीट्साचे फ्युचराचेर परिणाम जावचो न्ही हेजे खातीर आमी प्रत्येक गोश्ट त्याच पद्दतीन हाताळणी करपाची आमी तयारी दवरल्या. गोवा स्टेट एथलेटीक चॅम्पियनशीप जावपाचें डेफिनेटली खरें म्हळ्यार ह्या खेळाचें आमी प्रत्येक फावटी स्वागत करतात आनी आमी तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटात जितलें आमकां शक्य आसा तांकां आमी मदत करपाचो प्रयत्न करतात. शेवट गोंय राज्याची एथलेटीक स्टेट चॅम्पियनशीप त्याच बरोबर बाकीच्यो चॅम्पियनशीप सुद्दां आमचे एथलीट्साक एक मुखार वचपा खातीर हो एक प्लॅटफॉर्म जावन आसा आनी त्याच अनुशंगान गेली 2 वर्सांची म्हजें खातें आज जबाबदारी म्हजेर दिल्ली आसात आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री ताका पूर्ण न्याय दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. सायकल असोसिएशनचे सर जे प्रेसिडेंट सर सायन मारिना सेक्रेटरीन जी बिला हांव चवकशी करता म्हणून सांगलें एक्झॅक्टली कितें आहा तें फायंड आउट जाल्या नंतरूच उत्तर दिवं. Watch on Herald TV.